अस्सलाम वालेकुम। आज प्यारे आक़ा दो आलम अलैहिस्सलाम की आले पाक के हवाले से बात करेंगे। उनकी मोहब्बत की क्या अहमियत है, क्या फ़जीलत है, वो हम पर किस तरह से वाजिब है और किस तरह से दुनिया और आखिरत में निजात का बायस है। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि जब आयत मुबाहला नाजिल हुई, जो कि है आप फरमा दें आओ हम अपने बेटों को बुलाते हैं और तुम अपने बेटों को बुलाओ। यह आयत जब नाजिल हुई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हसनैन करीमैन को बुलाया और फिर फरमाया, या अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं। इस हदीस मुबारक को इमाम मुस्लिम और तिरमिज़ी ने रिवायत फरमाया है। तो यहाँ पर अहले बैत के हवाले से वाज़ेह हो गया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि जब ये आयत नाजिल हुई, ए महबूब फरमा दीजिए कि मैं तुमसे सिर्फ़ अपनी कराबत के साथ मोहब्बत का सवाल करता हूँ। तो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन ने अर्ज़ फरमाया उस वक्त कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी कराबत वाले कौन हैं जिनकी मोहब्बत हम पर वाजिब की गई है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली करमल्लाहु वजहुल करीम, फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और इनके दोनों बेटे हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। इस हदीस मुबारक को इमाम तिबरानी ने रिवायत फरमाया है। ऐसे ही एक और हदीस मुबारक में आता है, हज़रत अबू बरज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के दोनों कदम उस वक्त तक अगले जहां में नहीं पड़ते जब तक कि उससे चार चीज़ों के बारे में सवाल ना कर लिया जाए। उसके जिस्म के बारे में कि उसने उसे किस तरह के अमाल में बोसीदा किया, और उसकी उम्र के बारे में कि किस हाल में उसने उस उम्र को ख़त्म किया, उसके माल के बारे में कि उसने ये माल कहाँ से कमाया और कहाँ कहाँ उसको खर्च किया, और अहले बैत अताहर की मोहब्बत के बारे में। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी यानी अहले बैत की मोहब्बत की अलामत क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते अक़दस हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के शान मुबारक पर मारा कि ये मोहब्बत की अलामत है। इस हदीस मुबारक को इमाम तिबरानी ने रिवायत फरमाया है। सुबहान अल्लाह। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह से मोहब्बत करो उन नेमतों की वजह से जो उसने तुम्हें अता फरमाई हैं, और मुझसे मोहब्बत करो अल्लाह की मोहब्बत के सबब, और मेरे अहले बैत अतहार से मेरी मोहब्बत की खातिर मोहब्बत करो। इस हदीस मुबारक को भी इमाम तिरमिज़ी और हाकिम ने रिवायत फरमाया है और यह हदीस सही है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, किसी भी शख्स के दिल में उस वक्त तक ईमान दाखिल नहीं हो सकता जब तक अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरी कराबत की खातिर तुमसे मोहब्बत ना करे। उसे इमाम अहमद और हाकिम ने रिवायत किया है। एक रिवायत में है कि प्यारे आका दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह की कसम किसी शख्स के दिल में उस वक्त तक ईमान दाखिल नहीं होगा जब तक वो अल्लाह और मेरी कराबत की वजह से तुमसे मोहब्बत ना करे। इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने से रिवायत फरमाया है। ऐसे ही एक और रिवायत में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, बस जिसने इसे नाराज़ किया उसने मुझे नाराज़ किया। ये हदीस मुत्तफ़िक़ अलैह है और अल्फाज इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के हैं। एक और हदीस मुबारक का यहाँ ज़िक्र करते हैं, हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक के मौका पर हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को मदीने में छोड़ दिया था, और हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने उस वक्त अर्ज़ फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप मुझे औरतों और बच्चों में पीछे छोड़कर जा रहे हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम इस बात पर राज़ी नहीं हो कि मेरे साथ तुम्हारी वही निस्बत हो जो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थी? अलबत्ता मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। ये हदीस मुबारक भी मुत्तफ़िक़ अलैह है और इमाम मुस्लिम के ये अल्फाज हैं जो यहाँ पर हदीस में बयान किए गए हैं।
حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حسنین کریمین علیہما جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چل کر آئے، تو ان میں سے جب ایک پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بازو اس کے گلے میں ڈالا، پھر دوسرا پہنچا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دوسرا بازو ان کے گلے میں ڈال دیا، اس کے بعد ایک کو چوما اور پھر دوسرے کو چوما، اور پھر فرمایا اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث مبارکہ کو طبرانی نے روایت فرمایا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک آدمی کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے لیکن وہ ان جیسا عمل نہیں کر سکتا، اب کیا اسے اس محبت کا اجر ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم جیسوں کے لیے بشارت ہی عطا فرمائی، میں اسے ایسے سمجھتی ہوں، فرمایا اے ابو ذر تو ان کے ساتھ ہوگا جن سے تجھے محبت ہے۔ انہوں نے عرض کیا میں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ ان کے جواب میں فرمایا کہ اے ابو ذر تو یقیناً ان کے ساتھ ہوگا جن سے تجھے محبت ہے۔ اور اس حوالے سے راوی کا بیان ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جملہ دہرایا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسے دہرا کر بیان فرمایا۔ اس حدیث مبارکہ کو جس میں ہمارے لیے بشارت موجود ہے، امام ابو داؤد نے عمدہ اسناد کے ساتھ روایت فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بتایا کہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والوں میں یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم خود، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے محبت کرنے والے کہاں ہوں گے؟ سبحان اللہ کی ہماری فکر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے پیچھے پیچھے۔ اس حدیث مبارکہ کو امام حاکم نے روایت فرمایا ہے اور یہ صحیح حدیث مبارکہ ہے۔ اب یہ تمام کی تمام حدیث مبارکہ جن میں اہل بیت اطہار سے محبت کا ذکر ہے، جہاں پر ہمارے لیے بشارت بھی دی گئی ہے کہ اگر اہل بیت اطہار سے محبت ہے تو تبھی ہمارے لیے جنت بھی واجب ہے، تبھی ہمارا ایمان بھی کامل ہے۔ ایمان کی علامت بھی یہی ہستیاں ہیں، ان سے محبت نہیں ہے تو ایمان بھی مکمل نہیں ہے۔ ان تمام احادیث کا حوالہ مستند ہے، اور جیسے کہ بتایا گیا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان مکمل ہو، اس کی تکمیل ہو، تو ان ہستیوں سے ہمیں محبت رکھنی ہی رکھنی ہے۔ اللہ کرے کہ ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم آج کے دن یہ عہد کریں کہ ہم اہل بیت اطہار کے غلام کے طور پر اپنی زندگی گزاریں گے، ان کی محبت میں اپنی زندگی لگا دینے کی کوشش کریں گے، جیسا انہوں نے اپنی زندگی میں حق پر کھڑے ہو کر حق کے علم کو سر بلند رکھا، دین حق کی خاطر انہوں نے ہر طرح کی قربانیاں دی۔ ہم بھی کوشش کریں کہ ہم اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے باطل کو شکست دینے کی کوشش کریں اور حق پر ڈٹے رہیں، اور جہاں جہاں باطل اپنے مہرے، اپنے ایجنٹ دنیا، نفس اور شیطان ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں، ہم ان کو شکست دیں، اور یہی ہمارا عملی طور پر ان اہل بیت اطہار سے محبت کا ایک بہترین اظہار ہوگا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق، پاور اور قوت اور طاقت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔